Indonesia. Kapan mau bikin capcay goreng. Mana tau? Belum terus bisa ini. Capcay goreng. Oke, panai terus video nih. Lanjut. Metiau goreng cuos. Capcay goreng maksudnya. Sabar. Apa sih? Nih, capcay goreng tuh ada airnya dikit ya. Tapi ntar kalau udah diangkat tuh airnya nggak ada. Jadi airnya tuh cuma buat matengin sayur. Baik, ngomong-ngomong kita ini baru buka. Kopi hitam campurannya. Kopi hitam campurannya gitu. Ini suasananya masih sore ya. Ini kok nggak sore ya? Masih sore teman-teman. Belum ada jam 6. Martabak udah buka. Nasi goreng, mie ayam bukanya jam 8 pagi. Ini mie ayam teman-teman. Buka jam setengah 8 pagi, nutupnya jam 12 malam. Langsa sekali ya teman-teman. Manganing itu beres-beresnya nggak tahu jam berapa ya. Bikin bumbu, bikin apa itu nggak tahu jam berapa. Kayak nasi goreng pulang jam 2 tapi kan ya. Sedikit kuning. Oke. But if in time it's yesterday,
she's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, tonton terus videonya Wong Indonesia. Jangan lupa ya. Tetap semangat, syukur dan sukses selalu. Semangat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.